Halo guys, kembali lagi di video sharing belajarku. Di video kali ini kita akan lanjut dengan skill 22, Make Inverted Verbs Agree. Jadi pembahasan di skill 22 masih seputar subject verb agreement, tapi fokus kita sekarang adalah ke inversion. Nah, kita sudah pernah belajar bareng tentang inverted subjects and verbs yang ada di skill 15 sampai skill 19. Di sini nanti yang akan kita bicarakan adalah kaitannya tentang subject-verb agreement. We have seen that sometimes in English, the subject comes after the verb. Nah, jadi terkadang dalam bahasa Inggris ada subjek yang letaknya setelah kata kerja atau helping verbs. Dengan kata lain, yang dimaksud di kalimat pertama ini adalah tentang inversion, yang pernah kita bahas di skill 15 sampai 19. This can occur after question words, skill 15, place expressions, skill 16, after negative expressions, skill 17, after omitted conditionals, skills 18, and after some comparisons, skill 19. Nah, jadi kita sudah pernah belajar bareng skill 15 sampai 19. Ini lebih ke pendalamannya aja ya, berkaitan dengan subject-verb agreement. When the subject and verb are inverted, it can be difficult to locate them, and it can therefore be a problem to make them agree. Jadi dalam inversion, kalimat yang kita gunakan tidak seperti kalimat yang umum, karena kita menukar posisi dari subjek dan kata kerja, sehingga kita butuh untuk lebih berhati-hati melihat subjek dan kata kerjanya. Jadi untuk menentukan helping verbs-nya atau kata kerjanya, tentu kita harus melihat dari subjeknya. Begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dua contoh berikut ini. Behind the house was the bicycles I wanted, dan behind the houses were the bicycle I wanted. Nah, kalau kita melihat kalimat ini, yang menentukan was ataupun were sebenarnya bukan houses ya. Tapi apa? Subjeknya yang mana? Bicycles. Makanya di sini diberikan tanda bintang ya. In the verse example, it is easy to think that house is the subject. Nah, jadi kadang kita mikirnya behind the house. Oh, ini berarti yang menentukan was-nya adalah house. Padahal bukan ya. Ini masuk di inversion skill 16. Jadi berkaitan dengan place expressions. Because it comes directly in front of the verb was. Jadi karena dia ada di sebelum helping verbs was, maka kita kadang mikirnya, oh ini yang menentukan dia mau pakai was atau pakai were. Padahal tidak seperti itu ya. House is not the subject, however, because it is the object of the preposition behind. Jadi house ini hanya objek dari preposisi behind aja. Jadi dia bukan subjeknya. The subject of a sentence is bicycles. And the subject bicycle comes after the verb because of the place expressions behind the house. Jadi karena kita pakai mode inversi, maka kan kita menukar posisi ya, helping verbs dulu, baru dia pakai subject. Makanya jangan keliru. Jangan menganggap untuk menentukan kata kerjanya di sini kita harus lihat yang sebelumnya. No, karena dia sudah diinversi. Maka yang kita lihat adalah subjeknya yang mana? Bicycles. Sehingga seharusnya apa? Because the subject bicycle is plural, the verb should be changed to the plural were. Jadi harusnya pakai were. Di contoh yang kedua juga kurang lebih sama. Bicycle comes after the verb were because of a place expression behind the houses. Karena subject bicycle itu tunggal, jadi harusnya diganti dengan was. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, dalam model inversi, kita harus berhati-hati untuk menentukan helping verbs dan subject. Karena kita sudah menukar posisi ya. Jadi jangan terkecoh dengan apa yang ada sebelum helping verbs. Yang kita lihat itu adalah subjeknya, karena kita sudah menukar posisinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. The following chart outlines the key information that you should understand about subject-verb agreement after inverted verbs. Jadi di inversion itu ada 5 pembahasan, question words, negative, place expressions, conditional, sentence, dan comparison. Jadi karena kita pakai inversion kan kita memang menukar posisinya, verbs dulu baru ke subjek, maka jangan lupa, jangan terkecoh bahwasanya untuk menentukan kata kerja ini kita lihat subjeknya.
Jadi bukan yang dari sini ya, seperti yang di contoh 2 tadi. After question words, negative expressions, place expressions, conditions without if, and comparison, the verb agrees with the subject which may be after the verb. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Semoga cukup jelas. Kita langsung latihan soalnya. Each of the following sentences contains an inverted subject and verb. Circle the word or group of words that causes the subject and verb to invert. Find the subject and verb that follow these words. Underline the subject once and the verb twice. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Number 1. Only once this morning were the letters delivered by the campus mail service. Kenapa nomor 1 sudah benar? Jadi yang kita lihat di sini adalah subjeknya letters. Letters itu banyak, makanya dia pakai were. Jadi sudah benar. Jadi nomor 1 masuk di skill berapa? Kalau di inversion, teman-teman, itu ada di skill 17 ya, berkaitan dengan negative expressions. Number 2, around the corner and to the right, ini kan place expressions, ada di skill 16, is the rooms that have been assigned. Kenapa salah pakai is-nya? Karena harusnya dia pakai are. Karena subjeknya rooms, banyak. Jadi harusnya di sini dia pakai are gitu ya. Nah, makanya dia jadi incorrect. Sekarang kita ke nomor 3. What in the world is the children trying to do? Ini masuk di skill berapa teman-teman? Ada di skill 15. Question words, kalimat pertanyaan. Makanya di sini dibalik. Pakai helping verbs dulu, pakai is, baru ada subject children. Nah, berarti nomor 3 salah. Kenapa? Karena seharusnya is ini kita ganti dengan are. Kenapa pakai are? Karena children itu kan plural noun. Kan dia banyak ya, kecuali child. Nah, sehingga nomor 3 seharusnya what in the world are the children trying to do? Next, number 4. John would be studying the chapters. Were he able to get hold of the book? Number 4, ini masuk di skill berapa guys? Ada di skill 18, berkaitan dengan conditionals. Jadi if clause, conditionals without if. Jadi karena kita melakukan inversi, di sini ada were ya. Jadi dalam if clause, sekali lagi, yang bisa kita inversi itu kalau if clause-nya memuat helping verbs had, were, dan should. Kalau tidak ada had, were, dan should, kita tidak bisa melakukan inversi. Jadi nomor 4 apakah sudah benar? Yes, correct. Kenapa? Karena dalam if clause, di tipe yang kedua, semua memang menggunakan were. Jadi tidak ada pakai was. Semuanya pakai were. Ayu, Dewi, he, she, it. Apapun subjeknya, itu semua pakai were ya. Jadi tidak ada yang pakai was. Makanya number 4 is correct. Number 5. This chapter has many more exercises than do the next one. Nah, di sini ada di skill 19, comparison. Karena di sini ada more than. Nah, sekarang kita lihat subjeknya yang mana? Next one. Jadi seharusnya di sini nggak pakai do. Harusnya pakai apa guys? Pakai does. Kenapa pakai does? Karena next one itu hanya satu. Ya kan? Bukan next ones. Jadi karena hanya satu, jadi harusnya dia pakai does, bukan pakai do. Jadi number 5 incorrect. 6. The computer programmer was unaware that there was so many mistakes in the program he had written. Ini place expressions ya. There was so many mistakes. So many mistakes. Ini kan banyak ya teman-teman. Jadi harusnya nggak pakai was. Tapi pakai apa? Yes. Jadi harusnya dia pakai were. Number 6 incorrect juga. Semoga cukup jelas sampai di sini. Kita lanjut ke nomor 7. Seldom in the history of television has 2 new comedies been so successful in one season. Seldom itu berarti dia masuk di negatives, ada di skill 17 ya. Nah, subjeknya yang mana guys? 2 new comedies. Berarti kan dia ada 2. Kalau ada 2 harusnya kita nggak pakai has, tapi kita harusnya pakai have. Nah, so number 7 is incorrect. Number 8, how many huge mistakes have a teacher actually found in the research paper? Masuk di skill 15, inversionnya, berkaitan dengan question words.
maka seharusnya di sini bukan pakai have karena teacher-nya hanya satu. Jadi seharusnya di sini pakai has, ya, pakai has. Nah, jadi number 8 juga incorrect. Number 9, the new phone system is able to hold far more messages than was the phone system that had previously been used. Di sini ada perbandingan, comparison, ada di skill 19 kalau di inversion. Nah, kita lihat apakah sudah benar pakai was? Yes, kenapa? Karena subjeknya adalah the phone system. Phone systemnya kan tunggal, jadi dia sudah benar pakai was. So number 9 is correct. Kalau terjadi perbedaan waktu, ini pernah kita bahas ya di skill 19. Satunya pakai past, satunya pakai past perfect. Kalau di sini satunya pakai present, satunya pakai past. Karena di sini had previously been used. Jadi sudah sebelumnya dipakai. Jadi ini perbandingan waktunya juga ada. The last one, in the parking lot south of a stadium was the cars that were about to be towed. Nah, di sini dia pakai was, padahal cars itu kan banyak ya, teman-teman. Jadi seharusnya pakai were. Salah kalau kita pakai was. Ini ada di place expression skill 16. Jadi berkaitan dengan keterangan tempat. Maka nomor 10 incorrect. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk inverted verbs kita harus lebih berhati-hati untuk menentukan subjek dan kata kerjanya. Kenapa? Karena kita sudah menukar posisinya. Jadi posisinya sudah kita tukar. Helping verbs dulu baru subjek. Pada umumnya, karena kita sudah menukar, maka subjeknya itu yang setelah kata kerjanya itulah yang menentukan kita mau pakai helping verbs-nya yang apa. Semoga cukup jelas. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.